Okay lang yan. Tatampo ka? Okay lang yan. Anong gusto mong gift? Gift? Pussy! Oh, you're wet na pussy ah. You're very wet. Did you take a bath, pussy? Oh, you're very wet ah. Tantrums? Alright. Laki nito pag natapos ka. May mga kwarto pa to na dito sa baba. Dyan na lahat yung kwarto. Hindi isa lang kwarto dito. Tapos sa taas. Tapat sa kwarto. Tapos may ikon pa. May peri. Third floor. Naglagas lang. Yan ang bilibaran.